जुहार धनुजात्रा को स्वागत करुछि मु केपी। बरगड़ धनुजात्रा पाई मथुरा और गोपपुर उत्सव मुखर। महाराजा कंसंकर गोटिए पटे प्रजांक मंगल पाई चिंता, अन्य पटे कृष्ण को नहीं दुश्चिंता। तथापि कंस थकी जाई नाहंती, आगे ही चली मथुरार राजदंडे। मथुरारे कंसंक दिनचर्या भितरे नगर भ्रमणर विशेषत्व खूब आकर्षणीय। विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुजात्रार षष्ठ दिन थिला अति रोमांच भरा। मथुरा नरेश महाराजा कंसंकु विव्रत करि पकाउछि सेई दैवी बाणी। तते मारिबो जिए गोपरे बढ़ुछि सिए। एही दैवी बाणी मने पड़ी जाउछि महाराजा कंसंकर। आउ एहा परे से भणजा कृष्णंकु मारिबा पाई रचिछंती षडयंत्र। यात्रार षष्ठ दिन रे बेनी भाईंकु हत्या करिबा लागि करद राजांकु नै महाराजा कंस आयोजन करिछंती रंगसभा। सर्वकुशल भव सर्ववैभवशाली भव सब मंगल देवर्षि त्रिभुवन विजय कंस करिब रंगसभा। नारायण निमंत्रण नहीं जाइथिलो तुमे स्वर्गवत्त पातालपुरी को। निमंत्रण देलो तो जाई राजन्य मंडली को। आपणकर रंगसभार निमंत्रण पाइबो त्रिपुर मध्य देछि निमंत्रण। आउ क्यों क्यों राजा को देछि ताहा मध्य सुनी। देवर्षि रंगसभा को आसुछंती तो राजन्य मंडली। अंग भंग कलिंग सौराष्ट्र राजन सौराष्ट्र राजन सहित आसंती अरे कंस राजन सहित आसंती अरे कंस राजन। पात्र मंत्रींक सह आलोचना करी आयोजन करिछंती एही रंगसभा। एही रंगसभारे महाराजांक निमंत्रण पाई मित्र पक्ष राज्यर बहु राजा आसिछंती मथुरा राजदरबारकु। मगधर जरासंधंक सह शिशुपाल नरकासुर परी बड़ बड़ योद्धा माने महाराज कंसंकु आश्वासना देइछंती। आसुछंती राजन्य मंडली। महामंत्री महाराज त्रिभुवन विजय कंसासुर करुछि रंगसभा। महाराज आज रंगसभा निमंत्रित होई आसिछंती राजन्य मंडली। महाराज राजन्य मंडली। महाराज रंगसभा करुछि वीर कंसासुर। ए रंगसभार उद्देश्य कोन कि उद्देश्य रे राजन्य मंडली। देवकी एवं वसुदेवर विवाह थिला राजजोटक। से दिन थिला मार्गशीर मास पिछा संक्रांतिर 10 दिन भोग। मोरी अणिवल भक्ति देवकी को सुदेवर पुत्र वसुदेव हस्तरे न्यस्त कला परे पितांक आदेश सुसज्जित रथ उपरे नहीं जाउथिली वसुदेवपुरी। दैववाणी
କଣ କହିବ ଭାଇ ହେଲା? ଆରେ ରେ କଂସ, ତାକୁ ତୁଇ ପାଟ ଫଳିଙ୍କିରେ ବସେଇ ନେଇ ଯାଉଅଛୁ ବସୁଦେବପୁରେ। ତାରି ଗର୍ଭର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ହେବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ନୁହା କନ୍ୟା। ତାପରେ ସେ ପୁତ୍ର ହେଉ ଅଥବା କନ୍ୟା ହେଉ, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମୋରି କାଳକଣ୍ଟକ। ତେଣୁ আকর্ষিবেণী বাহুরে কন্যা গৌর ধরি দর্পণ শিলারে প্রহার করন্তে হঠাৎ উড়িগলা গগন মন্ডলে। তারপরে কোন ହେଲା মহারাজ? এবং খন্ডা খর্পর ঘাতি মা দুর্গা উপরে আবির্ভাব হই কহিগলা কেতেটা অক্ষর। কোন কহিগলা? রে কংস, ଯିଏ ତୋତେ ବଧିବ ସେ ବଢୁଛି ଗୋପରେ। ଅଷ୍ଟବର୍ଷ ବିନା ଆସିବ ଆସିବ ତୁରା। କିଏ ସେ ବାଳକ? ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଗୋପନଗ୍ରେ কাহা গৃহে জন্ম নেইছি কংসাসুর। কহিগলে দেবর্ষি নারদ, কহিগলে ভাদ্রব মাস অষ্টমী তিথি অর্ধরাত্রিরে গোপনগ্রে নন্দরাজ গৃহে জন্ম নেইছি এক শিশুপুত্র। নন্দ রাজা ঘরে এবং নন্দরাজা করুଅছি নন্দোৎসব। গোপনগ্রে প্রেরণ কলি পুতলা সুন্দরী, গোপনগ্রে প্রেরণ কলি সরমল্লবীরে। তারপরে হেলা কন? ইয়ে সে বালক কেউ মরে বলিয়ান সেই বোধ কলা মোর পুতনা সুন্দরী, বোধ কলা মোর সরমল্লবীরে। কহিগলে দেবর্ষি নারদ, কোন কহিগলে মহারাজ? সপ্তম গর্ভ সন্তান যে অদৃশ্য হয়ে যাইছিলা জন্ম নেইছি বলরাম রূপে। এবং অষ্টম গর্ভ সন্তান ହେଉଛି শ্রীকৃষ্ণ। এবং ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାପରେ রানী পদ্মাবতী বর কলে ধনশ্রী ওষা চিতাও প্রেরণ কলি নন্দ রাজা পাশে। ভাবিছিলি মনে চিতাও পাইলে সেই নন্দ রাজা রামকৃষ্ণ বেণী ভাইଙ୍କୁ পদ্ম ফুল আনিবা পাই পঠাইব কালেন্দ্রী হ্রদକୁ। তারপরে হেলা করবা? ଆଉ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ହ୍ରଦରେ ଅଛି କାଳିନାଗ। কৃষ্ণ বলরাম গলে কালেন্দ্রী হ্রদକୁ নিশ্চয় কালিনাগ দংশন করিব বলি কৃষ্ণ বলরাম। হেলে কি বিধির বিদম্বনা, কালিনাগ শরণাগত কৃষ্ণ বলরাম। এইথর কুহ কি উপায় বোধ করিবি মু কৃষ্ণ বলরামে। মহারাজ, হে ভুজবংশর মহামহিম বীরাধিবীর শ্রেষ্ঠ, হস লাগে শুনি তব অতঃসাহ বাড়ি। শ্বশুর যাহার জরাসন্ধ বীর, সখা যার বীর কেশী, শাল্ব শিশুপাল বক্রদত্ত তারাসুর অছন্তি রাজায় সাথী। বিরাধি বীরবর প্রবল প্রতাপী আদিত্য যোদ্ধা রাজরাজেশ্বর দানবকুল শার্দুল ভূয়বংশ শিরোমণি
महाराज कंसंकर जय हो। हत लगे शुणी तम वाक्य छार एक शिशु से पुणी मरण रहस्य सारिब महाराज कंसंकर असंभव। महाराज कंसंकर जय हो। जहार गर्जन समुद्र भी अटकी जाए जहार पापुली वृक्ष सब भूमि च्युत हो जाए। वीरवर प्रबल प्रतापी महाराज कंसंकर जय हो। मणिकुंडल देशर राजा मुहि नाम मोर सौरदास। मोर सत सिंगर बल जहार पदाघात सैन परी वसुधा करे रक्त उत्तारण। ଏହି ଖୁସିରେ ମହାରାଜା ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। कृष्ण बलरामଙ୍କ ପ୍ରେମର କଥା ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ବାକି ଅଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଗୋପପୁରରେ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସାରା ଗୋପପୁର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବେନି ଭାଇଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। जे खेल हार मानिब ना से आम राजा बलराम को ना से घोड़ा ही पिठी बसैबा पड़ो। बुझे भाई माने ताहले आम खेल आरंभ करवा। विश्व प्रसिद्ध धनुଯାତ୍ରା गोपपुर प्रभु श्रीकृष्ण रास लीला चली बेले गोपी माने जमुना पारी होई मथुरा को दही बिकिबाकू जाउछंती।
ଏହି ସମୟରେ ଗୋପୀ ଓ ରାଧାଙ୍କ ସହ ନଟଖଟିଆ କାହ୍ନୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ବେଶ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। केतबेले राधांक ठारू दूरेई जाउछंती तो केतबेले राधांकु करूछंती प्रेम निवेदन। तेबे एमिति दिने जमुना नईरे गोपी माने विवसन होई स्नान करुथुबा समय रे सेमानक वस्त्र हरण करिसंती नटवर कृष्ण। परे गोपी माने बहु काकुति मिनती होई कृष्णंकु निवेदन करिबा परे से गोपींक वस्त्र फेराई देबा सह एपरि न करिबाकू उपदेश दैछंती। शीघ्र गाधीगिरी जिमा उठू रही होती दे सखी आम वस्त्र कहीं थिला सखी सखी ए देख गच आड़े केमती आम गच शाढ़ी सबू केमती लगी हाँ सखी गचरे तो आम शाढ़ी लगी पवन धोका तो किसी आसुनी आम शाढ़ी देखी गला केमती सखी ये देखो कलिया हाँ सखी केमती मंद मंद होती बोधे आम वस्त्र चोरी करती चलो सखी वस्त्र मागिबा हाँ सखी कानू कानू आम वस्त्र दियो कानू आम वस्त्र दियो कानू शीतरे आम देह धरी उठुछि कानू आम वस्त्र दियो जय जय सूर्य देव जय दीवा
ଆଗକୁ ଧନୁଯାତ୍ରାର ବହୁ ଘଟଣା ଅଛି। କଂସଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ତେଣେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କିଭଳି ମାମୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମଥୁରା ଯିବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର।